अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात है आप लोगों के? तबीयत ठीक है नाज़रीन? आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग हम करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। पिछले 24 घंटे में क्या क्या मामला हुए, क्या हुआ है और क्या होने वाला है उसके बारे में हम आपको प्रेडिक्ट करेंगे और बता देंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। और साथ साथ उन लोगों के लिए दुआ करनी है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता करे और हमारे लिए भी दुआओं में, अपनी दुआओं में जगह बना दीजिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में इमरजेंसी नाफिज हुई है। वज़ीर आज़म ने सिर्फ 5 मुल्कों का नाम क्यों लिया? वजीर जंग है अमेरिका का, उन्होंने कहा ट्रम्प में इतनी ताकत है कि वो 1 मिनट में हम ईरान को तबाह व बर्बाद कर सकता है। इधर मुज़ाकरात की बात चल रही है, इधर में मुज़ाकरात से फायर हो चुका है। फिर इस तरह का बयान देना जायज़ नहीं, जवाज़ नहीं बनता कि एक सुपर पावर है और इनके वजीर जंग हो और इस तरह की घटिया 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 बयान देते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ट्रम्प चाहे तो ईरान की मैशियत को भी 1 मिनट में ख़त्म कर सकता है। बेटा, 38 दिन से आप लोगों ने ईरान की बचा के रखी, लेकिन ईरान को कुछ नहीं कर सके हो। तो आप 1 मिनट की बात करते हो। 1 मिनट छोड़ दो, 38 दिन आपने मेहनत की है। सिर्फ आपने नहीं, साथ साथ आपके साथ इसराइल ने भी, शैतान याहू साथ था, तब भी आपने 38 दिन में कुछ नहीं कर सके। तो आज भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो खुदा बन के घूम रहे हैं, खुदाई ताकत आपके पास नहीं है, वो ऊपर बैठे हुए हैं अल्लाह ताला के पास। मैंने कल भी व्लॉग में मैंने कहा था कि अल्लाह ताला जिसको देना चाहे तो पूरी दुनिया उसको रोके, वो रोक नहीं सकती है। अल्लाह ताला दे देते, नवाज दे। और जिसको अल्लाह ताला ना देना चाहे, पूरी दुनिया मिल के उसको देना चाहे तो वो कोई कुछ नहीं दे सकता। यहाँ पे भी यही है, आप कुछ भी कह दें, आप कुछ भी कर लें, आप लोगों ने जो करना था वो कर लिए, लेकिन आप लोगों ने जो करने आए थे वो नहीं कर सके। आप फेल हो चुके हैं, आप जंग हार चुके हैं। तो अब इस तरह की बयानात दे के ये एक मुज़ाकरात है, इसको ख़राब करना या मुज़ाकरात में खलल पैदा करना, ये जवाज़ नहीं बनता, ये जायज़ नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पर हमले का ख़तरा है, ये किसकी तरफ से, ये बताएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका जीता या ईरान, ऑफकोर्स बताते हैं। मुज़ाकरात ख़तरे में पड़ने का खदशा है। ये पड़ने का खदशा इसलिए है कि इस तरह के बयानात अगर देंगे आपके वज़ीर जंग, आपके जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है अमेरिका के, वो इस तरह के बयानात देंगे तो फिर तो मामला ख़राब होंगे, सबताज होने के चांसेस बनेंगे। अगर आपकी तरफ से ये बयान ईरान सुने या ईरान की तरफ से कोई ऐसे इस तरह की बयान आप लोग सुने तो फिर आप लोगों की घटियापन सामने आ जाएगी। और शैतान याहू तो तैयार बैठे हुए घटियापन करने के लिए। बदबूदार आदमी है, उसको ना इंसानों से ना इंसानियत से कोई फ़र्क पड़ता है, उसको अपनी और अपनी पड़ी हुई है। तो इस तरह के बयानात से मामला ख़राब होंगे। इसके साथ साथ इनके वजीर जंग और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया है कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे 13 लोग मुल्क पे कुर्बान हो गए। अबे लाख लाना तो तेरे शक्लों पे। जो ईरान में लोग मरे हैं, जो फ़लस्तीन में लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, हज़ारों में शहीद हुए हैं, उनका आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अपने 13 जो टट्टू हैं उनसे बहुत फ़र्क पड़ना है आप लोगों को। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सीज़ फायर ईरान की वजह से हुआ है। ईरान ने भीख मांगा तो हमने ईरान को भीख में सीज़ फायर दिया है, और भीख में सीज़ फायर देते हैं ये लोग। एड़ी की जोर लगा दी, 38 दिन मुसलसल बमबारी, मुसलसल जो कुछ होना था उन्होंने कर दिया। उसके बाद थक हार गए, कहते हैं ईरान ने भीख मांगा। अरे भीख तो आप लोगों ने मांगी है भाई, आप लोगों को फेस सेविंग चाहिए था, आप लोगों ने भीख मांग के चले गए। बाकी ईरान ने माना है, बस सिर्फ इतना है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारा जो एक ऑपरेशन किया था, फॉल्स फ्लैग कहते हैं, मैं तो उसको फॉल्स फ्लैग कहूँगा। यूरेनियम निकालने गए थे और अपने जहाज़ें तोड़वा के गिरवा के भाग निकले वहाँ से। ये तारकी ऑपरेशन है इनकी, माशाल्लाह। तो मैं भी कहता हूँ तारकी ऑपरेशन है, नाकामी की।
اس کے ساتھ ساتھ جو جنگ جو جیتا وہ ایران نے جیتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو ولاگ میں کہا تھا کہ ایران کی قوم جو ہے وہ ایک ایسی قوم ہے جو نہ انہوں نے ہار مانی، نہ انہوں نے اپنے شہیدوں کو خون تھا ان کو رائے نہ جانے دیا. لاسٹ لمحات میں بھی وہ لوگ جا کے اپنے پلوں کے اوپر اور اپنے جو پاور پلانٹس تھے ان کے اوپر، اپنے جو ہے تنصیبات تھے ان کے اوپر بیٹھ کے وہیں کھانا کھائے، وہیں گپیں لگی، وہیں بسترے لگے، وہیں امریکہ اور اسرائیل کو ایک میسیج دیا کہ آؤ مارو ہمیں، قتل کرو ہمیں، شہید کرو، اس کے بعد جا کے توڑو جو توڑو. تو یہ عملی طور پر جنگ ایران جیتا ہے. باقی آپ دنیا کچھ بھی کہے، یا ٹرمپ کچھ بھی کہے، یا امریکہ کچھ بھی کہے، یا اسرائیل یا ایران کچھ بھی کہے، لیکن عملی طور پر ایران یہ جنگ جیت گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو سفارتکاری میں ایک ریکارڈ ہونے والا ہے وہ پاکستان کا ریکارڈ ہوا ہے. اور آپ لوگ دیکھیے گا آنے والے ٹائم میں نوبل پیس پرائز کے لیے انشاءاللہ پاکستان کے کسی ایک کو نامزد کریں گے وہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہوئی ہے کمال کی سفارتکاری، اس کو بھی ہسٹری میں لکھا جائے گا. اور جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے اس کو اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے بھی ہسٹری میں لکھا جائے گا، کتابوں میں پڑھایا جائے گا یہ. اس کے بعد 3 ممالک سے خطرہ ہے پاکستان کو. وہ 3 ممالک ہیں اسرائیل، انڈیا اور طالبان. طالبان نہیں کہہ سکتے، دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں TTP ETC جو بھی ہے وہ. تو ان کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے، انڈیا کبھی نہیں چاہے گا یہ مذاکرات پاکستان میں، اور اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا یہ مذاکرات ہو، کیونکہ اس سے اسرائیل کو نقصان ہے. اور ساتھ ساتھ طالبان کو ایک موقع مل رہا ہے جا کے کہیں ایسی جگہ ہٹ کرنے کا جو اس مذاکرات کو سبوتاش کر سکتا ہے اور ملتوی کرا سکتا ہے. تو اس کے لیے اسلام آباد میں ایمرجنسی نافذ ہے. کوئی جلسہ جلوس کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایران کے جو اثاثے منجمد تھے، جو اثاثے فریز تھے، ان کو باہر ممالک میں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈی فریز ہو گئے ہیں اور وہ اپنے اثاثے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ان کو بیچ باچ کے اپنا جو ریکنسٹرکشن ہے یا جو بھی ان کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے اس کو وہ صحیح کروا سکتے ہیں. یہ اچھا ہے ٹرمپ صاحب، پہلے توڑو کھودی اور پھر انہی کے پیسوں سے بولو صحیح کراؤ. بھائی آپ دے دو، آپ پیسے دے دو، صحیح کرواؤ. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے. اس میں انہوں نے 5 ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے. چائنا ہے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے اور قطر کا شکریہ ادا کیا ہے. اس جنگ کی مذاکرات میں ان تمام ممالک نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اس لیے ان کا شکریہ ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے لیے پاکستان نے UAE کو بھی چھوڑا ہے، اور ساتھ ساتھ بحرین بھی تھوڑی درار پیدا ہو گئی ہے. تو UAE جو تھا وہ جنگ کے حق میں تھا اور پاکستان مذاکرات کرانا چاہتا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے اپنا قرضہ بھی مانگا تھا، اور قرضہ بھی مینیج ہو گیا. انشاءاللہ قرضہ بھی واپس ہو جائے گا بہت جلدی. اور کل ایک پارٹی دونوں میں سے امریکن یا ایرانین میں سے کوئی بھی ایک پارٹی اسلام آباد انشاءاللہ پہنچ جائے گی، اور پرسوں سے یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے یہ مذاکرات 1 ہفتہ تو ضرور چلیں گے، 1 ہفتہ. اور اس میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ سارا ریٹرن ہوگا، اور پھر ایگریمنٹ ہو کے پھر یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ محمد باقر صاحب ہیں، عباس عراقچی صاحب ہیں، اور ان کے انٹیلیجنس کا کوئی سربراہان جو ہے وہ ان میں سے کوئی آ سکتا ہے، یہ آئیں گے. اور امریکہ کی طرف سے وزیر جنگ ہے، اس کے بعد وزیر خارجہ اور جیڈی وینس وغیرہ جو بھی ہے وہ، اور ان کی کوئی انٹیلیجنس کا کوئی کچھ آ سکتا ہے، تو یہ آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تعریفیں شروع ہو گئی ہے. BBC کی طرف سے، تمام انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو ہمسایہ ملک بدبودار جو مودی صاحب ہے ان کی طرف سے، ان کی میڈیا کی طرف سے، ان کے پاس جو میڈیا والے ہیں ان میں سے بھی میجورٹی پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. اور چند تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، چند ایک کون ہے، تو میں یہ لکھا کہ انڈیا کی کمال کی سفارتکاری ہے، انڈیا جیت گیا. تو سوئے ہوئے، جب جاگیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا دنیا میں. اس کے ساتھ ساتھ کل صبح 5 بجے جب اعلان ہوا تھا تو 5 بجے کے بعد آپ نے اسرائیل نے
तमाम कैरियर्स के लिए खोल दिया है और पहला कैरियर अपना मोहम्मद से कल क्रॉस हो गया है और कल सुबह तो वो अकेला ही बेचारा शरीफ जाता रहा, कोई हमला नहीं, कोई कुछ नहीं, ईरान की तरफ से या किसी की तरफ से, वो क्रॉस हो चुका है। इसके साथ साथ स्पेन, तुर्किया, मिस्र, अरब लीग और पूरी यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी पाकिस्तान का खैर मुकदम किया है और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान की जो एक सालसी हुई है, पाकिस्तान ने जो एक सफारतकारी की है, उसकी तारीफ किया है, क्योंकि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें पूरी दुनिया के लिए खतरा था, पूरी दुनिया की मैशियत के लिए खतरा था और पूरी स्टॉक एक्सचेंज के लिए खतरा था, सबके लिए खतरा था, सबकी मैशियत के लिए खतरा था। तो ये जंग पाकिस्तान की वजह से, फील्ड मार्शल की वजह से और शहबाज शरीफ की वजह से, उनकी टीम की वजह से ये जंग रुकी है और ये जंग मुज़ाकरात की तरफ आई है। तो पूरी दुनिया पे पाकिस्तान का एहसान है और बहुत बड़ा काम किया है। तो फ़ख्र करिएगा, फ़ख्र कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने ये करम किया है और पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करना, व्लॉग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।